Good news nga sa Macca Hypermarket. Andyan na nga ang 3 days big deals. Magsisimula nga bukas April 12 hanggang sa Martes April 14. Master Cafe 200 grams 16.95 na lang. Almawasim Peanut Butter 1 kg 13.95 na lang. 1 liter na Marca Piña Soy Sauce 5.95. Golden Swan Jasmine Rice 5 kg 20.95. Sunny Vegetable Oil 1.5 liter 11.95 na lang. Fairy Lemon Dishwashing Liquid 400 ml 4.95. Bravo Jasmine Detergent Powder 2 kg plus 200 grams free 9.95 na lang. Al-Osra Eggs large size 30 pieces 13.95 na lang. 800 grams na Alba-Shire Fresh Chicken Mixed Parts 800 grams 8.95. Oscar Drinking Water 6 by 1.5 liter 5.95 na lang. Per kilo ng kamatis 2.95. Victoria's Secret Perfume 250 ml 26.95. At marami pa nga pong mga murang items na kasali sa promotions. Kaya ano pa nga pong hinihintay nyo? 3 araw lang po to, kaya samantalain nyo na. Yung may extra dyan, pautang naman.